अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर मुगल 6 न्यूज़ दुबई यूएई। आज हमारे साथ जो हस्ती हैं, जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है। यूएई की जानी मानी हस्ती मिस्टर खलीफा अल हरबी। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, माशाल्लाह पहले तो आपको इतने ज़्यादा लोग जो आपके करीब थे वही जानते थे। जब से आपने सोशल मीडिया पे कदम रखा है, बल्कि लॉकडाउन में तो आपने धूम मचा रखी थी। आप हर एक की वो आंखों का तारा बने हुए थे, आप हर एक लबों की स्माइल बने हुए थे। तो जब कैसा फ़ील होता था जब आपसे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब आपको चाहना शुरू किया उन लोगों ने? बेशक लोगों का अगर जब खुशी मिलता है, तुम किसी को खुशी देते हो तो तुमको ख़ुद खुशी मिलता है। और ये एक टाइम था लॉकडाउन में जो लोगों को बहुत से मुश्किलात फेस होते थे और लोगों को रूल्स के बारे में पता नहीं था कि वो क्या करें। और बहुत से लोग थे, कंपनीज़ थे या ये लॉकडाउन के टाइम लोगों का फ़ायदा भी उठाते थे। और ऐसे कंपनीज़ हैं जो लोगों को लॉकडाउन के समय जो मुझे पता चला लोगों से कि ऐसे कंपनीज़ हैं अदर कंट्रीज़ में हैं और लोगों को वीज़े में लाते हैं और बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे। जब इन लोगों को इधर लाते थे तो यूज़ करते थे। तो इसमें जो है कंट्री के लिए बैड है, क्योंकि वो लोग जो है बाद में फ़ाइन में आते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि वो लोग बाद में फ़ाइन में आके वो उन लोगों के ऊपर कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लीगल नहीं है। क्योंकि इधर लीगली जो आते हैं लोग तो एम्प्लॉयमेंट वीज़े में आता है। जो वीज़े में तो आता है तो वो एक आम विज़िटर होता है। विज़िटर के कि 1 महीना ठहरेगा, होटल में ठहरेगा, कहीं ठहरेगा, वो अपने आप इंजॉय करेगा, कंट्री देखेगा, वापस जाएगा। उस हिसाब से विज़िट वीज़े निकलते हैं। विज़िट वीज़े नहीं निकलते हैं जॉब के लिए। ये तो आम बात था, मगर लोग नहीं जानते थे और बहुत से लोग जो हैं ये चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे। और अभी तक ऐसे भी हो रहा है कि दूसरे लोग जो हैं ये चीज़ों का फ़ायदा लगा के कि मैं चलो इतना पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए वीज़ा निकालूंगा, जब तुम उधर पहुँचोगे किसी कंपनी में मैं तुमको काम दिलाऊंगा। मगर जब इधर आते हैं वो कंपनी उसको काम नहीं दिलाता है। वो ग्रुप होता है जो लोगों को यूज़ करते हैं। आज मैंने तुमको कुछ लोग दिया, तुमने उस लोगों से काम निकाला, कल बोला वीज़ा नहीं बना, ओके तुमको वीज़ा नहीं बनाया, कहीं और भेजा दूसरे के साथ और लोगों को यूज़ किया। मगर यही कि एक रूल्स होते हैं, रूल को फॉलो करो। पहले कि तुम किसी कंट्री में नहीं हो, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, तुमको अगर जाना है तुम उसको रूल जानो कि कैसा उधर चलता है। क्योंकि तुम उधर अगर काम करने, अगर तुम जाते हो अदर कंट्री में जस्ट एंजॉय के लिए तो डिफरेंट बात है और इजी है। तुम जानते हो इतना पैसा मेरे पास है, मैं ये एंजॉय करूँगा, 1 मंथ रहेगा या 10 डेज़ रहूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं लोगों की मजबूरियाँ थी। और बहुत से लोग जो हैं कंपनियाँ जो थे लॉकडाउन के में क्रैश में आ गए। वाकई में बहुत हकीकत है, अभी क्रैश में आ गए। और ऐसे कंपनीज थे जो लोगों का सैलरी नहीं दे रहे, ऐसे लोग थे कि ये चीज़ का फ़ायदा भी उठाया। तो इसमें डिफरेंट ये था। तो उधर जो लेबर ऑफिस होता है या कि कुछ गवर्नमेंट ने ऐप्स खोले लॉकडाउन के समय कि इसमें तुम अपना जो कंप्लेन है उसमें लिख सकती हो, तो लोगों के फ़ायदे में हम लोग ये लोगों को तक पहुंचाते थे। और हम लोगों का कंट्री ऐसा कंट्री है कि सबसे हम लोगों को एक हिसाब से देखते। बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये यूएई जितने भी लोग हैं यहाँ पर हम सबका सेकंड कंट्री है ये और सेकंड होम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस कंट्री की कंप्लेंट्स आपके सामने आती थी? ऐसे अच्छी बात नहीं है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कांटेक्ट में रहते थे कि उन लोगों का प्रॉब्लम्स है, हम ये कहें। मगर कुछ लोग अपने लोगों का फ़ायदा उठा के उन लोगों को ख्वार करके, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बात जो है सब भाई जो है किसी कंट्री में जाएगा तो उस कंट्री का रूल जो है उसको जानना चाहिए फॉलो। ये जब आओगे तुम फॉलो करोगे, मगर उधर से निकलने से पहले तुम अपने आप को सेव करने के लिए वो रूल जान लो। कि मैं एक दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ तो मैं अगर डेफिनेटली अगर मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मैंने अगर 3 महीने रहना है तो मुझे 10 से 10-12 हज़ार दिरहम चाहिए। डेली का 100 दिरहम भी लगाएं, होटल का रेंट भी लगाएं। अगर कोई चाहने वाले हैं, मेरे कोई जानने वाले हैं, कोई गेस्ट हैं या कोई रिलेटिव हैं तो उनके पास रहना है तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए आपने किसके पास रहना। ऑफ कोर्स ये सब कुछ जाना चाहिए, क्योंकि तुम जिस कंट्री में विज़िट करते हो पहले तुम्हारा एड्रेस मांगते हैं, तुम किधर रहोगे। अच्छा, और तुम किधर रहोगे तो उन लोगों का खुदा ना करे तुमको कुछ हो गया
اور تم کو کوئی نہیں جانتا کہ تم کون ہو, کہاں سے, تمہارا پاسپورٹ گم ہو گیا, تمہارا آئی ڈی گم ہو گیا. اچھا ابھی یہ کہاں سے آیا, کون ہے, کوئی نہیں جانتا ہے, مگر تمہارا ڈیٹیلز, تمہاری تصویریں, یہ چیزیں جو وزٹ میں آتے ہیں, تمہارے ڈیٹیلز آتے ہیں, اس کے تھرو وہ جان لے لیں گے کہ کون سے کنٹری سے ہے, کیسا کانٹیکٹ کریں گے, ایمبیسی یا کہ ان چیزوں سے, تو پتہ چلے گا لوگوں کو. بہت سارے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ سر ڈمی ٹکٹ بنوا کے آ جاتے ہیں, آنے کی لے آتے ہیں, واپسی کی ڈمی بنواتے ہیں ان ٹریول ایجنسی سے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے آ رہے ہیں, انہوں نے نیچے کوئی ویسے تو یہ چاہے 1 مہینے کا, 1 ویک ہے, 1 دن کا, 3 مہینے کا ٹورسٹ ویزا ہے, وہ وزٹ کرنے آئے, انجوائے کریں, اپنا گھومیں پھریں, چلے جائیں. لیکن زیادہ تر لوگ آ کے اس کے اوپر جاب تلاش کرتے ہیں, تو ان کے نیچے سلیپر پہنے ہوتے ہیں پاکستانی یا انڈیا کہاں سے, وہ اپنی کرنسی کے حساب سے 15 20 30 ہزار لے آتے ہیں, اتنی تو یہاں پر بیڈ سپیس بھی نہیں ملتی ہیں, تو پھر یہاں کے خوار ہوتے ہیں, خود بھی پریشان, جن کے پاس آ کے رہتے ہیں ان کو بھی پریشان, کھانے پینے کو نہیں, تو ڈیفینیٹلی حالات سے تنگ آ کے پھر وہ کہتے ہیں ہمیں واپس جانا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ برے حالات تب آتے ہیں. آف کورس کہیں جو بھی ہو, میں پاکستان کے, میں یوں اوکے, اگر میں کہیں کسی کنٹری پہ ٹریول کر رہا ہوں تو وہ کنٹری میں جانتا ہوں کہ کتنا ٹائم مجھے رہنا ہے اور کتنا پیسے مجھے اپنے ساتھ لینا ہے, مجھے کیا انجوائے کرنا ہے وہاں. اوکے, اگر میں ایک ٹور لوں گا تو ٹور کے میرے حساب سے 15 دن کا یا 10 دن کا لگیں گے, تو میں وہ ٹور کے حساب سے وہ پیسے دیں گا, کیش ادھر سے ٹرانسفر کروں گا اور بکنگ کروں گا, سب کروں گا. جب ادھر جاؤں گا ایزیلی میں اپنا ٹائم گزار کے واپس آ سکتا ہوں. اگر میں کسی جابس کے لیے جا رہا ہوں تو جاب کرنے کا ڈفرینٹ کائنڈ آف آئیڈیاز ہیں, تم وہ کر سکتے ہو, اپنا سی وی آن لائن تھرو بھیج سکتے ہو, یہاں وزٹ کر کے, مگر اسی ٹائم میں ادھر سے نکلو, کیونکہ اگر یہ ٹائم تمہارا وزٹ ویزا یا یہ ختم ہو جائے گا پھر تم فائن میں آ جاؤ گے. جب فائن میں آ جاؤ گے تو شاید تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم یہ فائن پے کرو, اور ڈے بائی ڈے ایسا ہی فائن میں, ادھر تمہارے اپنے لوگ خوار ہیں کیونکہ تم ان کے پاس نہیں جا سکتے ہو, ادھر تم خود خوار ہو, یہ کہ تم کہیں جاؤ گے تو کوئی پکڑے گا, بولتا ہے آئی ڈی دے دیے, تمہارا نہیں ہے تو جیل ہو جاؤ گی. تو اس چیز کے لیے تو انسان کو اپنے آپ کو سیو کرنا چاہیے. وہ آف کورس اینی کنٹری پہ جاؤ گے تو اپنے آپ کو سیو کرو پہلے. ابھی اگر میں پاکستان میں جاؤں گا یا کہ انڈیا جاؤں گا یا نیپال جاؤں گا یا اینی کنٹری ان دا ورلڈ, اگر میں جاؤں گا تو اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں, کس حساب سے مجھے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کیسا جانا ہے. جیسے کہ یہ دبئی ہے, یہ پورے ورلڈ کی ایک مارکیٹ ہے, ایک بیس ہے, ایک ہب ہے, یہاں پر انہوں نے اپرچونٹی رکھی ہے کہ چلو کوئی بھی بندہ ایزیلی آ جاتا ہے, انہوں نے کوئی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی. جیسے کہ ہم امریکہ جاتے ہیں, کسی یورپ میں, انگلینڈ میں, وہاں ان کی سب سے پہلے ہم لوگوں کی وہ بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد ان کی ایمبیسی, اتنی آسان ویزے نہیں نکلتے ہیں. اس لیے یہ جو رول بناتے ہیں یہ ہم لوگوں کی سیفٹی, ہم لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں. بہت جو جیسے کہ آپ بڑی جلدی ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی ایک پہچان بنے, یہاں کے جو لوگ ہیں یو اے تو سارا آپ کو جانتا ہے, لیکن جب آپ سوشل میڈیا میں ایز اے لاک ڈاؤن میں آپ آئے تو آپ کو دنیا بھی جانتی ہے, تو آپ کے بارے میں بہت کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں وہ سب لوگ 6 نیوز کے تھرو ہی جانیں کہ مسٹر خلیفہ آخر کیا ہے. تو سر اپنا کچھ اپنے بارے میں بتائیے. اوکے, ہم لوگ جو ہیں یو اے میں لوکلس ہیں, ہم لوگ کے گرینڈ فادرز جو تھے وہ یمن سے نکلے, جو ان لوگ یہ عمان پہ اس طرف سے اس ساحل پہ آ گئے, تو اسی ایریے کے. اور دوسرا بلونگ دا فیملی, میں دیکھو وہ تعریف وہ کرے, اچھا جو لوگ تمہارا تعریف کریں, جو اب تم اپنا تعریف کرتے ہو تو تم کو اچھا نہیں لگتا. میں یہ کائنڈ آف مینٹلٹی ہوں کہ میں اپنا تعریف کروں, مگر جو جتنے لوگ ہم لوگوں کو جانتے ہیں, اور ہم لوگ بلونگ شیخ فیملی سے کرتے ہیں, اچھا, اور ساری دنیا جانتا ہے یہ بات, اچھا, مگر مجھے اپنا تعریف اچھا نہیں لگتا, مجھے اپنا تعریف اچھا نہیں لگتا. نہیں, یہ تعریف نہیں, یہ آپ کی پہچان ہے. جیسے کہ ابھی مجھے جانتے ہیں, میں ناصر مغل ہوں, تو مجھے میں کہاں سے بلونگ کرتا ہوں, میری پرسنالٹی کیا ہے, لوگ آپ کی پرسنالٹی کو جاننا چاہتے ہیں. آف کورس میں یہ خیالات رکھتا ہوں. ابھی ناصر کو میں دیکھتا ہوں کہ ناصر کون ہے, وہ کیا دے رہا ہے, وہ کیا بات کر رہا ہے, یا میں اس شخص سے کیا سیکھ رہا ہوں, اردو میں یہ بات بتاؤں, تو یہ اہمیت رکھتے ہیں. ابھی بہت سی چیزیں ہیں, اچھا, جو انسان کے پاس ہے. ابھی ہم لوگ عربی میں یہ بولتے ہیں قل انا ولا ابی, یعنی
तुम अपने बारे में बाप का तारीफ़ नहीं करो, तुम्हारे बाप ने जो भी किया किया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जो आप कर रहे हो कैसे हो, आप कैसे रफ्तार कर रहे हो, आप लोगों से कैसे अपना पहचान बना रहे हो, ये इंसानियत जो होता है। और दूसरा जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, हम लोग उन लोगों को भाई मानते हैं। यूएई के अंदर जो हम लोग देखते हैं, लो सबके लिए एक है और सब जो है भाई है। हम लोग ये देखते हैं वर्ल्ड को एक नज़र से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की? अच्छा ओके, मैं इधर यूएई में पढ़ा और बिज़नेस मैनेजमेंट भी किया है। अच्छा, और ये चीज़ें और यही। और कितनी एज में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया? ये तकरीबन मैं आर्मी में था, स्पेशल फोर्स में था, 2002 से 2002 से 2002 में। तो सर आपका एम क्या था, मतलब फ्यूचर प्लानिंग आपने बनाई एज अ प्लानिंग के तौर पे आपने शुरू किया अपना सफ़र लाइफ का, या कि देखते हैं क्या होगा लाइफ में, ऐसा कुछ किया? नहीं, ऑफ कोर्स हर इंसान को एक होप होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा तो या मैं यहाँ पहुँचूँगा, या उसका कोई प्लान होता है, उसका कोई टारगेट होता है, तो टारगेट के हिसाब से वो करते हैं। कुछ लोग पहुँच जाते हैं, कुछ लोग गिर के फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, मगर ये एक टाइम आएगा तुम अपने टारगेट पे। तो कोशिश जो है वो अच्छी चीज़ है। और जो हम लोग बोलते हैं अगर 1 नंबर पे आना है तो कोशिश अपना नहीं छोड़ो। सर क्या बिज़नेस क्या आप करते हैं? एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में हूँ, और दूसरे बहुत से फील्ड हैं जो बिज़नेस हैं फैमिली के, इनके बहुत से सारे हैं। सर आप अकेले हैं या और भी भाई हैं? नहीं, हम लोग 3 भाई हैं। तीनों ही माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं? नहीं, 2 जो है, एक पुलिस में काम करता है और एक जो है उसका अपना ये है, मगर वो छोटा, यानी ये कार्स खरीदता है, बेचता है, मगर मैं दूसरा फील्ड में हूँ। तो आप पहले आर्मी में थे, वहाँ से फिर आप बिजनेस? या मैं बिगिनिंग ऑफ वॉर ऑफ इराक कुवैत का, उसमें तो मैं आर्मी ज्वाइन किया तो उस टाइम तक 1999 में उससे निकल गया। फिर 2002 में मुझे पेपर मिला कि ओके फ़ाइन, तो उसके बाद जो है मैं 1 साल तक ऐसा 2002 में यही बिज़नेस लाइन मैंने शुरू किया। अच्छा सर, अभी हम यहाँ पर जो खवानीज में ये हम एक जगह पे जहाँ पे ये शौक़ आपको कब से है? अभी मेरा एज का पता चलेगा। ये 25 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, मैं गोरा का जो है रेसिंग में इसमें ट्रेन भी करता हूँ, डांस का ट्रेन भी करता हूँ, सब ये मेरा शौक़ है। और अभी से नहीं है, मैंने बहुत से रेस में लगाए, शेख हमदान इन लोगों के साथ 60-65 घोड़े थे। अच्छा, तो इस फील्ड में मैं पुराना हूँ। तो ये सर ये सारे आपके अपने हैं या के मुख्तलिफ लोगों के हैं? नहीं, ये जो है मेरा कज़न का है। अच्छा, ऐसल गसाब और शौकत भाई भी इसमें शराकत है। ये स्टेबल है, ये एक स्टेबल मदाम में भी है, मगर हाँ अपना है, गरीब तो नहीं है। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, जो आपकी बातों से बड़ा मुतासिर होते हैं, उनके लिए आप हमेशा तो देते ही हैं पैगाम एज अ सोशल मीडिया। यहाँ 6 न्यूज़ के थ्रू आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? शुक्रिया ये बात करने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात आपने की। और सब भाई जो हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो तो हम लोग हमारे भाई हैं, इस्लाम में भी भाई हैं या कि जान पहचान में भाई हैं, सब भाई हैं। मगर कुछ भाई जो हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करो कि तुम्हारा कोई नाम बने, इस तरीके से यूज़ करो कि आपको लोग इज़्ज़त से देखें, इस तरीके से यूज़ करो कि किसी का फ़ायदा हो उसमें, क्योंकि सोशल मीडिया में तुम आए हो बच्चा देखते हैं। अच्छा, अभी तुम मुझको बात करते हो, वो टिकटॉक जो है औरतों के पास भी है, घरों में बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। शायद वो टिकटॉक आम तरीके से अपना तस्वीर नहीं बनाते हैं, वीडियो नहीं बना, मगर वो देखते हैं। आजकल का ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें हम लोग अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, तो इस सबसे पहले ओके मैं एंजॉय करता हूँ, शायद मुझे दुनिया का
خیال نہیں ہے، مگر نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو دنیا کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ایک بیڈ بیہیویئر کرو گے تم تو تمہارا اپنا فیملی ہے، تمہارے اپنے لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، یہ ہیں، وہ تمہیں دیکھیں گے. ہاں، اور دوسری بات جو سب سے ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہم لوگ ایسے بیہیویئر نہ کریں کہ بہت سے میں نے تصویری ٹک ٹاک میں دیکھے جو واقعی میں دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے، مگر یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں. یہ تمہارا قابلیت ہے نہیں، تم کو وہ کرنا چاہیے. چلو جتنا بھی تمہارا آ جائیں، کتنے لوگ تمہیں دیکھیں، ون ڈے وہ جان لیں گے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے، اور تمہارا عزت بھی ہوگا. اچھا سر، مجھے ایک اور بتائیں، تھوڑا انٹرٹین کی طرف آتے ہیں. آپ کو انٹرٹین یعنی کہ سنیما میں کبھی جاتے ہیں آپ مووی دیکھنے، یا گھر میں کبھی پکچر دیکھتے ہیں، اور زیادہ تر دیکھتے ہیں تو عربک میں دیکھتے ہیں یا انڈیا پاکستان دوسری زبان میں بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں، آف کورس میں انگلش، انڈین، عربک سب دیکھتا ہوں. اچھا، اور زیادہ سے زیادہ میں آف کورس جو بالی ووڈ موویز تھے بچپن سے میں دیکھتا ہوں. تقریباً اگر کچھ نہیں ہو تو 20 ایئرس سے میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں. اچھا، اور یہ سیکھا میں نے. اور ادھر جانتے ہو جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہوا ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ تھے. اچھا، اور ان لوگوں کے سامنے ہم لوگ بڑے ہوئے مل کے، یا کہ کوئی ڈرائیور ہو، یا کوئی انجینئر ہو، یا کوئی یہ ہو، تو ان لوگوں سے ملتے تھے. اچھا، تو یہ ہم لوگ جیسے کہ یہ کہیں، اور یہ زبان تو نارمل ہے. آج کل لوگ 8 زبان بات کر رہے ہیں، میں خود 8 زبان میں بات کرتا ہوں. کھانے میں زیادہ تر آپ کو کیا چیزیں پسند؟ اچھا، مجھے بھوک لگا. مجھے بھی بڑا لگا. میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ریسٹورانٹ کے فوڈ پسند نہیں کرتا ہوں. میں گھر کا فوڈ پسند کرتا ہوں جو خود بناتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں کسی ریسٹورانٹ کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا اپنا نیچر ہے کہ میں گھر کا کھانا جو ہے، عربک کھانا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ بچپن سے وہی کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں، تو اسی حساب سے ٹیسٹ وہی رہا. ہاں، باربیکیو ہو یا دوسرا چیز ہو، کہیں گیا لیمب سے ہوا، یہ چیزیں ہوئے لبنانیز طریقے سے، یا کہ یہ ہاں کھاتے ہیں. بہت کچھ آپ کے بارے میں جانے، بڑی بڑی اچھی باتیں بھی آپ نے کی، اور بہت سارے لوگ جو ایسے تھے جو آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا بھی چاہتے تھے. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کا ایک اور انٹرویو کریں گے، اس میں مزید ہم لوگوں کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ آج کے بہت ہی فیمس، بہت ہی اچھے انسان، میں آج ان سے فرسٹ ٹائم میری ملاقات تھی، تو بہت اچھا لگا ان سے مل کے. جو لوگوں کو ہمیشہ یہ سوشل میڈیا پہ میسیج دیتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کریں، ایسا نہیں ایسا کریں، تو ریئلٹی میں بھی یہ انسان ویسے ہی ہیں. اسی کے ساتھ ناصر مغل کو اجازت دیں. السلام علیکم.